अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं MS इकबाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को लाजमी दबाइए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है इमाइल डरखाइम। आज हम इमाइल डरखाइम के बारे में पढ़ेंगे। इमाइल डरखाइम फ्रांसीसी था और ऑगस्ट कॉम्टे का ज़बरदस्त पैरोकार था। उसका मुतालिया ज़्यादातर गिरोही इस्तेहकाम यानी कि ग्रुप सॉलिडेरिटी पर रहा है। डरखाइम का ताल्लुक़ फ़ेली मकतब फ़िक्र से था। गिरोही इस्तेहकाम पर उसके जो नज़रियात हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला जो नज़रिया है वो है मुआशरती हक़ाइक़ का नज़रिया, थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स। डरखाइम ने फ़र्द को नहीं बल्कि गिरोह को समाजी हकीकत करार दिया है, यानी गिरोह का वजूद एक मुसलमा हकीकत है जिसका वजूद इंसानी मुआशरे में अबदी है, यानी कोई मुआशरा बग़ैर गिरोह के वजूद में नहीं आ सकता। यानी कि इन दो लाइनों में वो ये कहना चाह रहा है कि भी मुआशरे में फ़र्द को अहमियत हासिल नहीं है बल्कि गिरोह को अहमियत हासिल है। गिरोह ज़्यादा अहम है फ़र्द से। समाजी हकीकत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुआशरे में मौजूद है। बकौल डरखाइम, इंसान की माशरती ज़िंदगी में कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिन्हें ना बयान किया जा सकता है और ना उनका तजर्बा किया जा सकता है। काम करने, सोचने और महसूस करने के अतवार यानी कि तौर तरीके मौजूद हैं हमारे माशरे में जो फ़र्द से बाहर हैं, यानी कि फ़र्द का इन पर कंट्रोल नहीं है लेकिन उनका फ़र्द पर कंट्रोल ज़रूर है। इनमें ताकत मौजूद होती है जो फ़र्द पर पूरा दबाव डालते हैं। इनमें अवामी अखलाक के असूल हैं, ख़ानदानी और मज़हबी रसूमात हैं और पेशा वाराना तरीक़ के असूल शामिल हैं। डरखाइम ने इन हक़ाइक़ को माशरती हक़ाइक़ कहा है और उनका मुतालिया इमरानियात का अहम हिस्सा है। अगर माशरती तंजीम भी मौजूद ना हो तब भी समाजी हक़ाइक़ समाजी लहरों की तरह मौजूद है, यानी कि सोशल करेंट्स इमाइल डरखाइम ने इनको कहा था। जिस तरह जज्बात और गुस्सा की लहरें एक फ़र्द को हजूम में इकट्ठा करती हैं, ऐसी लहरें वाकई माशरती होती हैं क्योंकि फ़र्द पर उनका दबाव बाकायदा कायम रहता है, यानी कि ये फ़र्द को कंट्रोल करती हैं ना कि फ़र्द इनको कंट्रोल करता है। डरखाइम ने जिस तरह माशरती हकीकत को बयान किया है उसका आसान ख़ुलासा ये है कि फ़र्द पर माशरे का बैरूनी दबाव कायम रहता है जब तक वो माशरे का फ़र्द रहता है। ये बैरूनी दबाव फ़र्द के अंदर मौजूद नहीं होता। ये दबाव माशरे की इदाराती ज़िंदगी यानी कि इंस्टीट्यूशनल लाइफ में पाया जाता है। इसमें आम तौर पर अखलाक व आदाब के असूल शामिल हैं जो माशरे में मामूल होते हैं, मामूलात का हिस्सा हैं। ये असूल ही माशरती हक़ाइक़ हैं। इनके दबाव के तहत फ़र्द अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इनको हम माशरती मामूलात भी कह सकते हैं। माशरती वाक़यात की जड़ गिरोह के अकायद और फ़ाल में है। सोचने और काम करने के ऐसे अंदाज जो बार बार दोहराए जाएं और अफराद में बतौर नमूना के कायम हो जाएं, उनको माशरती हक़ाइक़ कहते हैं। यानी कि आपके हमारे माशरे में जितने भी अच्छे मयार हैं, अच्छे काम जो माने जाते हैं कि भी ये अच्छा काम है, वो सारे के सारे माशरती हक़ाइक़ हैं। ऐसे नमूने ही माशरती हक़ाइक़ हैं और एक जिस्म की शक्ल ये अख्तियार कर लेते हैं और एक ठोस हकीकत बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं माशरती हक़ाइक़ की अक़साम की, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। डरखाइम ने बुनियादी तौर पर माशरती हक़ाइक़ की दो अक़साम बताई हैं। एक मादी हक़ाइक़ हैं और एक गैर मादी हक़ाइक़ हैं। मादी हक़ाइक़ में तमाम मादी चीज़ें, इमारतें, घर वगैरह शामिल हैं जो कि फ़र्द के किरदार को मुतासिर करती हैं। गैर मादी हक़ाइक़ में तमाम गैर मादा अनासर, मामूलात हो गए, मज़हब हो गया, सकाफ़त हो गई, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो कि फ़र्द के किरदार को मुतासिर करते हैं। डरखाइम की नज़र में गैर मादी हक़ाइक़ ज़्यादा अहम है। डरखाइम ने इमरानियात को माशरती हक़ाइक़ के मुताले का नाम दिया है। माशरती हक़ाइक़ दो तरीक़ों से मालूम किए जा सकते हैं। पहले इस ताकत से जो वो अफराद पर दबाव डालते हैं और जिसका इजहार माशरती मंजूरी यानी कि सोशल अप्रूवल से होता है, यानी कि माशरे में जो चीज़ राइज हो जाती है या एक्सेप्ट कर ली जाती है वो हक़ाइक़ बन जाते हैं। दूसरे उन हक़ाइक़ के एक गिरोह में नफूज़ यानी कि डिफ्यूजन से होता है। डरखाइम ने तकलीद को इनफरादी अमल करार दिया है और ये एक माशरती हकीकत नहीं है। इसके असरात माशरती ज़िंदगी पर हैं। इसके बरक्स समाजी इदारे माशरती हक़ाइक़ हैं
کیونکہ گروہ کی اجتماعی زندگی نے ان کے عقائد اور آداب کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ ادارے فرد سے باہر اس پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈرخائم نے سوشیالوجی کی تعریف میں کہا ہے کہ یہ اداروں کی سائنس ہے، یعنی کہ اس کے نزدیک فرد، جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس نے یہاں پر بات کی ہے اداروں کی۔ اداروں کی کیوں بات کی ہے؟ کیونکہ ادارہ ایک گروہ کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے مطابق گروہ زیادہ اہم ہے فرد سے، اس لیے وہ یہاں اداروں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ ڈرخائم کے قول کے مطابق معاشرتی حقائق چیزوں کی مانند ہے۔ ڈرخائم سے پہلے مفکرین نے سوشیالوجی پر تصوراتی بحث کی ہے، کسی نے اسے ٹھوس چیزوں کی مانند پیش نہیں کیا۔ معاشرتی حقائق انفرادی خواہشات کی پیداوار نہیں ہوتے، یعنی کہ ایک بندے کی خواہش نہیں ہوتی، اسی لیے نفسیاتی تحقیق کے تحت نہیں آتے۔ یہ فرد سے باہر ہیں اور اس کے کردار کو متاثر کرتے ہیں، بدلتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح انفرادی حقائق اور معاشرتی حقائق ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، لیکن ایک دوسرے میں غلط ملت نہیں ہو جاتے۔ انفرادی اور معاشرتی حقائق دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی وضاحت میں جائیں تو معاشرتی حقائق سے ڈرخائم کی یہ مراد ہے کہ فرد پر بیرونی طور پر ایسی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ معاشرتی معمولات اور رسوم و رواج کی پابندی کرتا ہے۔ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی پر ملنے والی سزا سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر اس میں بیرونی طور پر قائم ہوتا ہے، یعنی کہ باہر سے کوئی دباؤ ایسا ہوتا ہے۔ معاشرتی حقیقت میں وہ معاشرتی دباؤ ہے جو معاشرتی و ثقافتی معمولات کی وجہ سے افراد پر قائم ہوتا ہے۔ یہ دباؤ ہر طبقے میں، ہر درجے میں، ہر فرقے میں، ہر گروہ میں، ہر محلے میں اور ہر شہر میں پایا جاتا ہے، کیونکہ معمولات کا نظام معاشرے کے ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر ثقافت میں اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دباؤ یا ڈر فرد پر چونکہ بیرونی طور پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے وہ معمولات کی خلاف ورزی ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں لوگ اسے نہ دیکھ رہے ہوں۔ وہ اپنے گھر میں، کمرے میں، رات کی تاریکی میں، سنسان گلی میں اور دیگر افراد سے الگ ہو کر معمولات کی خلاف ورزی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کیونکہ معاشرتی دباؤ ایسے مواقع پر موجود نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے اور اسے یہ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے جرم کا دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی دباؤ خوف نہیں ہے جو اسے جرم کے ارتکاب سے باز رکھے۔ اس لیے معاشرتی دباؤ جرم کا کلی سدباب نہیں ہے۔ ڈرخائم کے اس نظریے سے ثابت ہوا کہ معاشرتی حقیقت کا نظریہ فرد کی معاشرتی زندگی کی پیداوار ہے، یعنی کہ فرد اگر معاشرے میں رہتا ہے، گروہ کی صورت میں رہتا ہے، تو فرد کی تربیت کے دوران جس قدر ثقافتی اقدار، عقائد اور معمولات کا زور ہوگا، اسی قدر وہ اپنے کردار میں معاشرتی حقائق کا دباؤ زیادہ محسوس کرے گا اور معمولات کی خلاف ورزی کم سے کم کرے گا۔ اگر فرد کی تربیت میں معمولات پر زور نہیں دیا گیا تو وہ ان کی خلاف ورزی سر عام کرے گا۔ اسی طرح معاشرتی حقائق کی اہمیت اس کی نظر میں بہت کم ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سماجی حقائق کے بارے میں پڑھا، جو کہ ڈرخائم کی تھیوری تھی ایک۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔